Tutoa wadu ni ngoi bari na mewa na walawe. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu lahosa mishana rawazade rawaume tosana amani zahanyo kwesi rihuno mtukufu wa siku wa leo unu rihe harumwe mimbari ya republiki rije rionese zetabu gozibi kao doya rengazi asma zahahe ndaenu wana zibungu wahahe wanzo warende size kapa ekomori ya hatu kwesi ngamrodansi haku nsuhamba wala wanwadi ngamba ngamrogo hachiku minga mrodansi ku usoni mwa wazee wa hatu wa danamila walokomori riwambio kamgala wakazi wa kozahimu na watafadhali wadungoni ngoni hamze watu Sedi Hasani baema nalelo machoma lesi kwezi mwanao wanaziwa na wahatu kwezi wabe hashioni wachoshido dunga heze tabu ema kalima ikaondo endao dabu manzo mzihabi sharafana Sedi Hasani leo nangu wajohu mzihani hohanza rabbal alamin kaya side namna wamlelani obangenga mtahadharisho uwazee wadingo mmea homono mshe wareje idingoni bakabati voti na ze asma nziro zanzo zirengwa nenya kwamba ya hatu kena mmezi sena yo kena mmezi hake sistemu yanzo enda maha botarana maranje rabuwa ndondondo kaya inamna zembogoze dao gazendo ho chef de canto hatowa kaya gozibi wajoka uladhimulike banu iketsinizo mwanzao kenga sina obanle o republiki shambu yefagezo anzao watawa gozibi obongebo kabajuka ya mindu vatina hitwa botarana maranje abongengari hadulio waze wa hatu kwezi msikubali mwishia rogo ya vote na mruna tsowa nabo hahe ena mruna tsowa nabo hahe yafunge msima wombaju yambe zintivoti hakazi jotende zitendelwa nema opposition walo harumwe komori kamili ngezi keza vote obongengari hadilo hachiku haku kaya mrotile hasara wabirowe juhemi zivanu wambalene opposition mwendo wanu machiba kwa tunjia sisi washatanu rino hunu sinera kauniko opposition zemfu ramangara nzoda ulaya haki abokartuta havoti sirewa zifanga msajaja meshene zizambaba lukumani hakaya lelo mfumbili ya raru sirongo wabo plasi jubani simambanu kaya tsuku 12 anchasamba chuo skwio sizamba pamiti dovora vinyo abanga mhamwe shatsoka bombaba lukumani valari tuwe shuparoru sinane barua ya Muhammad Ali Swalihi rijuwa nane zulinoiho sharika uvadukaya vala wewe mwaja wasabonzi arumwe aviwaro manepalwi kwamba amani rikaulide amani ila shabo mbaba lukumani eshelea ndonono utijokaja mfaume akayamo sena wa mfaume halisi haukaye prezida ya votohanu majano juwa bahaka na konseye yako prezidansi walade adoro mwishingereza lekafali jiri la ulanzuani bomba mwendo na pare mami de choko mwishingereza wanu wawonzi hende malenda renge telefoni wakataheze fili good morning zendogonga zenaondo waka mna msanziba la habiriba la honuba le fili tolo hai
kenda para informe hol hambapo presi masala sidi abu wala warani yao hisajirini ezajirona bakurogobo nzina balato we fili ola president mbuna mrehemu bahafu henda bala hende hono mjiroza kweni bale fili ketsomoni hula na bana kutoja ambaze rugombe zena hono mbabalu kumani sabo nsibo warwa opia eni mresari hono niyamanzo dondo niyamanzo mshia wandu wala pia mbabalu kumani kwa zingo hufanya jesa hera isi rakanaye yabo ya roha no wandu wa ngo shagirao lelo wandu wa uonzi ngo shagirao lelo obenge misani be habanu ndrongonzi mena mbuna wanebo hawo emakiese kaya aja ho hata Mwenyezi Mungu ngarombo Mwenyezi Mungu yalawe haraka sheke makiesi aja na dungwa no watoto wano ya alkoli watona zofanya bangawe shani wazee ye hata wa mduga ongazabao rokati shamzimaka urogwamboka yeyo mharuma wahem ministiri wala enga na mharu yego tojo dawla ko sibi ukakweli bankati na mharuma bawongo elewao shita fikingi ono baba hanu gari wazao bano na Mwenyezi Mungu kaisha Allah ezimpara urusi ho hanza rabbal alamin osikuja ye makati aja e dawla ya hakigereja hiyo marhaba wakati uja jena mnamzoa kushana za sababu wakati uja ongari towe ezidi ndio komori ritia yesi ya kweli ijomungana ni maendeleo na ulezi watu wanzao wa huana hatu maumu kene komori ya kweli mwele ondo kabla conference de presse yafanywa ni azali mbasuka uona zirabu na ulemevu kabati roho zindao haizo kama wasuli daraja hamada ila brenda halala siu ikambo ale mewa muratize rongo akakaratize ndao haizo usikuachana wanyanyasi wa homji wa msamdu wentuani wambeshirani marahaba heshuri ya kanaisha machatu shawema ikao wentuwa hanyo mrege fuvu harumaye shughuli hiyo mwinika yekirma hayo haizo wandu muhatina la hao ni tekelezanize shukra za hao usolimanyu watukufu mjawanu wa republiki na wene sakeno de legundo la hekomori hakaye masama yao yafanya hao yetisha tidezi ya ufudhuri ya tendelwa ni koloneli Mredani Aroi lazimo majenazi sojibiona sini ikaridise mwanamsho wangu kulu ya jainese ifasiri ya hiyo na jana ifasiri ya heshitira tukufu shamira jana chatu sosikia hautusi za shughuli yao yenye siri wa hesha mashawema kamdo taha mwanamsho wangu kulu ya jarengeze pasa sauti zinu ya mshiringi marhaba ya hese tukiwaza hesa umoja Chat
wote kwa romolo bora diaspora kwa tusubuti weza la fundi chezo kazi cha bure zidaweza kuzahali weza bana zahali namna maeleza wa watu ni wao haizo richiliwa hizo richiliwa sio kazi bwana zidu kisha na faida za hazo ni faida hada ndio kale unatoste hiyo kama mwana msangu kulu ni mwana msangu sana sauti ya bali vojana zitombo zikiri hauzuri na wasili zivyo washao mamwenye watukufu ni mabweli watukufu Mungu ni mnusuru mpesi sakana mudu amasijevani malgré matlemewa salalera mbili tellement mnani sambanyu wananya wasu wananya mana journée ya vojana kaka journée ya shinzo na shinsandu beka journée ya shikomor oneka prika pia vanva moja fierté ya shikomor itiyo no vojana tijana ba wami mwana wa shikomor avoka mwana shinzo ni nsandu tongo ndi poivu nei remarqué yan fanya plaisiri leo kamba le 6 juillet tikana wanyu na demande wamba je participer na wanyu rija murana isambane wanyu na jo wanada nisimba na hand imaraville himwambia nani amba rana wanyu tampaka riskomo hura azali alawe na njogo ndipo nsani mwambia niyo hura ulovavo kausi mwangu les ça vous paraît marteau piquant les marteaux piquants ils ça sont que unis rikironti pia zobu kwema to hurao na wasu du koma na le mur de Berlin ulawa ça veut dire bewai azala tolawa à très bientôt je vous promets à tolawa na richesse divergence zatulona zopia rimen que va moja qui soit partis au type on s'en fout bitumona nchini azali nalawe sasa murike bado nashi isilemewe wani leo zalalera mbili même pas 2 heures neti chama basi faut nigevani je ne te vois nigevani je ne m'embire pas merci et merci encore wana isilemewe kale tailo na sasa ravani ça veut dire pas toujours faire des plus nuits encore atayi na mitinatoma matsoifanya soyanyesa soja na wasina wanyu tafadhali wananyangu wangazja mana mingazja kaka msijua na mumzishie mwanda mtu wa kote mama ena bakwangu wananya wami mngazja wami mwali wami mzuani wami maore na mwishe risilemewe na rumasi azali ambanu kashiduzia nana vukali upavne ritoa nerto mtoa wananyangu leo tungundu poivu de ukavani vamoja lera vani vamoja munani savojana nami tsoma isana mbanzinzwani kani tokana wanyu kana wanyu na derrière na wanyu tongo yote tuifanyao na vani na muriri na murambie tokana wanyu yote mitsahau sawa disposition za nyukwezi na murire pertoja murani samba wanyu wanadamu basama wasonzi wanadamu bravo marabami na tellement tipendewa etakana amudu wa mansije je ne remercie mana murani samba wasi wananya surtout moi munalisa nisrengai shabahamdu poivun ni remercie surtout ni remercier mon grand frère Mwanzani Poivangu Mohamed Swali ambassadeur je remercie beaucoup Nawan merci beaucoup à Canada ils ont refait tena desarregasi aizo wanafangu kulu kaisalafu mashine marhaba kwa fanya sarigasi ndio ni nasi washi swa shanzwani waranga kulu kwa maana hawasa bana simu wajao waranga kuna hawa wala simu hawasa bana simu na ina maana sokaya wake hawiji au kaya ishine sarasi jiji na wanyamkaya hawasa bana simu sangi sasa unaona sio na aizo ama hado kazi kana dishie njao wiki hapa bana simu ndio sauti na watu marhaba
Odia azaduka sisi kastura mvua. Kastura mvua, kastura mvua. Italia tumuri tabak. Bihanya. Hapo ndo jamani wa masuta. Hapo jamani wa mabodi. Jamani wa mabodi wa matoa ndogo. Deixa de cabelo, Nani. Deixa o Bihanya. Ratasi, Ratsana, Rakio, Ramasiu, Rapari, Ramasei, Ramuro. Rogo armazém assim preso guardião só. Woko wano. Sisa una. Levando ali no toa. Eu fuduli com a riba seleção. Nós temos jogo no mundo. A gente já tem mais com o Sotelea. Já tem vamos reconhecer. Quando eu fico, os paramundo. Hoje também, eu estou ali no primeiro corte. O cabelo de uma gamana é assim. Suja mesmo de uma suja. Gamana vai levar. Hoje mama Isa Kadri. E a Jainese. E a Maonia Ae. Rusiana. Mano me sakengulo. Hoje a Mani. Nikamdomo na bano arwaze selizinu shikari mibano. Hai. Wala ndukao kufanya azizinji. Chasi tuano no Sufiana, chasi nazijuao. Ufanywe tiamu. Mana maisa amuni kwanza mikro zenu wanasize fikira zao husiana wana taratibu wa kimafiti wa mabuhu wa mafere waka wafanywa ili kushangaza au hadaye wa mati wa Komoro. Endelea kwesi. Watukufu wa Komoro, wajamalifu wenye zikwaza za Komoro ya leo na ya maudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwazi watukufu, leo ndo hadadi hauka enyama riba hasibiri kwa chuchowila kwa haruma mzungulio ichomaki horomhono riwafakuwa wadauzibiha yansi ya hatu ngarijohire ngati hale yabo haukaya wazinga menyiha hata kwa chutezo wafanyao wanjia harume bayabata azali no wanantewe wahahe wanjia haruma ibabata eli mahala wendobira watu wohunda riwabalili ya zenzia na mlawe harara kwa Komoro kazi hazimfanyao kazi jone marunda azali asumani hanjo subutini mwabenu kaya haje hati turi ni wangazi jaga mjaumri haje hati turi weyeka homa ujuha haka haponeshe ya 2016 haka uwa 2018 ya juhe ya kenti turi aboti hale yabo ngujo juha na ngujo roha na mture ngensi ya hali katina rongowo ya kati uparama diplomat wejabeti salama autahaya mwene senukaya arigu juli hanobonze na wanadamu wala ngwajwa wamrema seho au kangwajwa wakaka majabira voti shahaje hansi aibu de manadamu wanzo yani mlehe haruma emergence manu 2030 na yabo yenti ketina justice ketina santé ketina éducation les erongoizo zona zikochonga ti energeha ani ti ikana utajiri
na mwele wa Komoro ya ngurambio ndrabo yentike na huenerjeha wana 2030 na mwene mangalie ranzi 2016 yakayai hansiwa no wa Komoro au wana wahafa maarufu asibabu yokaya kabanja kamwenje wazazao wa haumezani wakaanza wazalwa wana wao omwenje kauti wana wao wafahumbani wanga ranzinde 2016 hata 2030 njorbe harma merja so wana wajo kanga una 14 wajo kanga una 13 wana wajo kanga wao koneji wabalia ye Komoro ya magulu shahata uwa manadamu huo yarengeze mali za Komoro ya zirabe juma utofanya feti habana hahe ektesera ya manadamu hafanyo kaya zemali za hoa Komoro juma utozitia haruma feti leo ngarendo haruma feti baya tihimize voti tikaanti abo owandu hangu wajo wafanye feti wanreme koti zemali za sirikali za peuple komorie zeusiwa hiyo ya handani lewainu ngarendo haruma feti haukansi ya hatu ibasauha ila wa usikinifu ani na nurambao revenu intermédiaire haluha ya Kifaransa na izondrabo osikilifu wa Komori nguo yabo ektesera lewinu ngarendao haruma feti hasibabu wakaya wala guverneri wa ndrabo bidifaruata nguingario ye parti CRC ngarendo haruma feti izomali wajau zitiwa hangamiziwa ektesera ngarendao haruma majilisi ya usuluhisha owa Komori izomali zitiwa henda wajau zelatiwa ektesera ngarendao haruma feti haukaya ya vice-president indien awasili hunu Komori abagaga lazima rende ba feti ektesera ngarendo haruma feti haukaya ngari inaugurao ngari lendo hamwenje haruma titone mwenje ektesera ngari fikiri mwa Komori mwelewa ya mjindu wayukaya ngurirendo wajinga shayende mjinga haukaya ngari mwele wao ya mchole wajebu wa Komoro mwanadamu ikao harami wakabana 2030 wanzo yanti emerge ha ngela dimiwo 1417 milliards nganzao 1417 milliards mapesa hayo yajo emerge yanti hatu wana 2030 yemchone waje mwanadamu huo ngena 2,9 milliards ngena 2,9 milliards nguzitio haruma conference de Bayeux yaje hulu Faransa yaje amenrabo yardia kauhenzahi ne 2,9 milliards hiyo yenge herenge hetia o haruma hospitali maarufu hetia haruma Elise Said Mohamed Sheikh wazilo yabo zilo alabando abo wakati hiyo rijo baki na 1414,1 miliari za uenerge haukaya abo harenge 2,9 miliari halekeza Elise Said Mohamed Sheikh halekeza wajau
ne l'hôpital El Marouf sha azali unundo mshetani ena mjao mshetani wado mri ukauze mazetani unundo mshetani akaundo mri ukauzaya yemazetani ektesera azali asumani nalawe asibabu yoka kati mwafaka nenti ya hatu naye ngujo lawa si hale yabo si ngamina zichizo hamba etuskuri yangu kejitoka hisabani shangani kazo banu hakaya wakati ngomui no wanama wasayeni mrungwanzo yarengo mrongowa nyika mdoni wana banu aukaze hazi zangu si hazi jazinu ni hazi zangu nanikiwa nema gamana hazi zinu rajina shawanama wataha njenrenga umrongoleo abonge abonga rjohanana wakati wa satena yekamnyezi mwabenze wa ila liqai اكتسرا مرحبا ولا مليون مرة وكا لا جنب لا بقول لا جو لازم على ستة نقصينها وابوي اكسترا مليون مرة وكا ziwasili mahala madavanu lazimari nesaka wakumuri wa hatu upulokwi naam kasivan extra sisi wabonti yelu haya hatu imenyo na idhamana hiyo irijidia sisi sonti pia si wakomori haukaya tena rais mono baridi ama mono baridi yejo kanje mo yewe mojo kanje no misaboni aizo lazima Bilorombo washi komorisha hatu wazima rengo Geshi para emonyanyasi kozi ngare ufai miongoni mwa dhamana hizi bwana zinu kwa unyumjua mwanama abana yajarenge omrongo hawene sai faida ya hukumori wa hatu na hukumori wa hatu shatende ne luha shikomor au kaha inatia ujidai shahe luha ya hayo haizo ndio ene sai hatori zidi yo harma hukumori wa hatu ekamno diwaza ya shikomor mwanama abana kapomo assalamu alaikum rahmukari yana jihadi azali nalawe azalianga mite ya kibaenzi azalianga mite ya utamaduni azalianga mite suha azali atazi hete iluha ya shkomor banu sijua ba shagwa katua rais marema aliswali ndio wakati watu wa kanisa husoma yako rongola alfube ya Komor alfube ya Komor iko wakati huo itolwa na zio itolwa na yakosomesewa wazee ikomba kwa kapara inafasi ya ukiaru mweziliko leta Kifaransa wakati almarumu alisali alawai alfube yo irejezwa dingoni wavo pamanini asifundi Ahmed Shamanga ko anyumjokaya ashindafanya dictionnaire ya Komor ashindafanya alfube ya Komor ashindi ashwai namna uka watu wagie Komori maudelo to nasimu wagie isiwaza salia sijua kama Komori sio sina wana Swahili hata fundunu wa ikole rogolo inalko asomesa babo Komori sio somesewa arme inalko chama goma na Komori kaparo tawajue lugha ya Komori isomesewa arme university ya Kifaransa kwa ilazimu university ya Komor ikomba zalia jivamba ukala yode university yahe tawao Komor kasoma arme university ya Komor yo aibu avasa Maniasu amechamanga arengere tretiahe wafundi alio tuzuri inalkovavo Poro Mohamed Said Asman wayosomesa Zambia wanazono wa Komori atawazi wa Komori tojua mwende haina mfumtano lera kume sava kabaila sava
Ewa, nerakume na dakika mikovira, nerakume na tano na dakika mikovira. Topara amfi ya sita, amfi 6. Topara mones komor. Evan Colomba Madomanas Komor, Kafilianes Komor. Université Paro Inalco, Institut National de la Civilisation de langue orientale, Koyo Somesas Pia Babu. Ono kama Domanas Komor, Kawatia. Vupa ya ukawasaidia Komor. Shikomori jenestanga isone shmushi. Yani wanazoni kwa watawa wasome Komor. Kilazimu wasome shmushi. Na babo tona kwa wanazoni wa shmushi. Alma mitola yorogolo master 2 master 3. Wasambilo kaya wasomese Komor. Jeneti tisas ala ufundiu. Tumambia vano Komori. Chini shofana Swahili. Eka shfana shmushi, mana tilish Komor shatilwa na shmushi. Aboka Komori, shituname shmushi, mana wadomana Komori. Kawaparwa ngishia inalko ukaya. Komori lazimu ikeluha. Yani, ya lazimu irengwa. Hamihono milima orne shmushi, maorne Kiswahili, maorne shisluha za salia pia. Oko aparwa afiliha. Na vanu aibu tiro. Komori kasome so Université ya Komori. Kasi joa ngavo Institut National de l'Éducation. Yo normalement yo ikaulazimu yo de ifayo promotion ya Komori ka parwa file ne Komori fanye de Komori. Ampe wozaha de Sparata Chisonoi. Yani institut yo ofanyazio za Sparata za lycée wa za université ka parwa filiha wafilia nokamba saidia Komori. Babo leo irende amba Komori so sirende ya mtimu ishbush na babo go karsele wa Komori ya tolazimu shitule arma Kiswahili mana ode iluha ikomba shoshila wa zofa nana babo isenye samba boma doma na Komori kasa filiane Komori wani wa institut inalko wanyamisi ya Komori Zihale Komori story ya shimushi. Haya, nakutane letoka ya zitongozini zitongeza ukaya atabasani waenda arma ya administration waenda Komor waenda arma administration la poste au Komor Telecom au ata lycée. Les cas, wasawa tuyafish. Non seulement wasangia Isfarata, beta Komori shosho, wa unaduamana wa Komori. Ikomba wa ema piri ya Komori. Sishangi wa Isfarata. Matalan, wenda piri ya poste. Ikomba ipiroete ibale. Wasangia le bureau de poste est fermé. Yo kabasta musho de shiso. Aya Komori wasangi hari ye biro ibana wala biro kesina shwa baluka kabasi Komori shamba biro mpaka nige de Sparata tena. E biro ibana amwene wangalie wala rima journaliste wa Ortese wa Ngosh Komori. Namu mazabanu boycott Ortese wa quartier angalia babo. Rimaltalpa watu angalia Ortese wanu arima journalist wandrabo Ortese wanu warungosh Komori na mangalia mba inusias Komori wasirongosho shizungu vana ibu ate televizio ya Mfaransa ila yunogwari France Premiere Mayoti to para wanenya swash maore warungosh Komori zaidi ratena majurnalisti Ortese aibu Asfavor Zimia Komori luha ya Komori regwe madomana wa Komori walisheza na zao waanzishie inalko waambie nekade ambassadeur hunu representant Komoro aliohunu nekade ministre wa education nationali warengezwa mana zao waanzishie inalko waambie ukabawasi listage Komori istomesewe listage civilisation Komori istomesewe na Komori na mwishtene Swahili
même c'est là moi je mélangeais nashmushi maana shikomori la Swahili betmush la geli na mastana wananyetwa shmushi bistatela madomana shikomori ma journaliste wandrabwanyu na mwaso message shikomori wa shrongo shikomori sa Faransa tokia mwisto la kotaha amba Institut National INS Institut National de l'Éducation wasrenge pesa waimenya waifanya waisaidia Esperanza wasaidie Shikomori usomesewa na nikaolkolma domana wa Shikomori wa kwenu na walase kampani ya alfabetisation wa Shikomori yani Shikomori usomesewa hakomori okapara wangia likole wapare wajue wangie wasome na Shikomori dodo tukufu kwenti ya hatu. Assalamu alaikum. Azali Kosi watukufu wale wandododo kaya Shikomori kama dhamana ya kiserikali kama joke serikali ketina dhamana singana inganzima kwa joha belu haya hatu shairi lazimu haina mzima dasi ulona dhamana na ulezi yasomese wanahe Shikomori yone ndo hada ni lazimu reandise almema la hatu wana hatu warongo za Shikomori wajue Shikomori kabla ujua lugha ndo China hamande ze aina hizi zenti zote pia warongoza wana hao Shikomori ndio maana ya hatu zote pia Narijuao kaya mengoni Mwesero bote de Saumbio Repuchiste ya hibaezi wendo ndiyo mutiani munu ya tumuta hawanu wamrekonese Yoparo azad Amujua wangu Mungu tena mbio hii mahala walotemwe na mnirekonese kami presidenti wano mteshe Mruona haya Mruona swali Wakati wakubali ukawera isi ngeudo mira welenga Imbiti na mwengo organize konferansi ya utaha mapesa wa mrahiba voti mchuhibade mapesa Karna ujua hunika uamilifu waka kujerenesa alama ya kidhamani amilifu Ujoku baru kwenye rugo hamadi zoka uka amilifu Shoso ni matu wemwiti wa voti, wemwiti wansi Kuna mtu wanga voti organize robo za mapesa na ukujanikiwa ila konfiansi hatu tisi wa Komori Lawa lingohi utijauriti haru mahasara za saya Kama leo kiti hatu wasudi haru majena kanile gashi Kasina petroli E petroli ya mjusa mwiyo Kama petroli ni hamamru Ha? Ni hamapanzi E petroli ya petroli Basi kama ndo kasa nsiku Bazo zijuse mashishio ne matonga zangali yao Ene marare wayo ni mungu Yom kinishi haa yuri sampanye Henti zwa mrikao Ngujoka ndeliane zefaida za heza nsiku hizo Mkomori Yarbi ya dhulumiwa za haki zahe Zalawana hagwe arbi ya hai Haizo gamdo paremo nama hisam Ya jamone seni Zembo ngotiro sila harme petrolinu Nenuka ngo yanzo chonsiani harme petrolinu Ili Mkomori tena yarbi ya dhulumiwa Haruma zenu beka ukawesi muzimu rechei Nerdele yao Nerutuba ndoka wenesa Zihatwa kikuu zilio harumai petrolinu Nanoka Mkomori ya kihashiri Mkomori ya neondonono Ukayaze puissance zilukoba puissance Lezeti kuu Zisazi buwe mato ni mashichunga za ndosti zilimohe Nizo mjezi mgu ya rerea Shamnezi mgu ujozekisha Ya Mkomori ya jijafi Ya hungu mavuna Ya hile geshilahe Zihungu faida ya henti hatu Nijue hakamu mjisi mgu hareshelea Harene sa ukawasi Wakomori ngela simo tena hungu ene faida henti hatu Haizo isamu Endode Salam alaikum. Je prends la parole aujourd'hui pour alerter sur une chose qui est très risquée mais qui est importante. C'est un sujet géopolitique. Le pétrole, depuis quelques années, depuis la présidence de son Excellence Mohamed Abdallah Sambi, suivi de M. Ikililou. Et aujourd'hui, nous avons Azali Assoumani au pouvoir. Nous entendons que le pétrole existe au Koma. J'aimerais
alerter que le pétrole, dans certains pays, pour ne pas dire dans tous les pays qui le possèdent, il existe des déstabilisations géopolitiques afin que les puissances puissent contrôler cette chose rare. Pourquoi elle est rare? Parce que le pétrole nous permet de rouler en voiture, nous permet d'avoir de l'énergie, le pétrole nous permet d'allumer nos maisons. Je rappelle que les groupes électrogènes que nous utilisons aux Comores ont besoin aussi d'être alimentés par cette énergie. Aujourd'hui, les Comores ont la possibilité d'exploiter le pétrole, soi-disant, mais j'interpelle sur le risque géopolitique. Si vous regardez bien, les Comores sont rentrés dans une déstabilisation. Je l'explique. Depuis que nous parlons du pétrole, nous voyons arriver des opportunistes sur nos territoires. Nous voyons arriver des opportunistes de ces puissances, notamment ici là où nous sommes, en France. La France ne nous dit pas tout. La France nous permet d'exploiter la démocratie comme bon nous semble, comme ici, nous sommes là, nous manifestons. Mais quand il s'agit des sujets géopolitiques, que ce soit pour Mayotte ou que ce soit pour le pétrole, nous ne savons pas tout. Dernièrement, Azali Assoumani Ghosnibi est venu signer un accord qui s'appelle l'accord cadre. Cet accord cadre permet à l'État français de contrôler les frontières maritimes et d'exiger encore une fois une entrée pour nous, citoyens comoriens, sur le territoire de Mayotte. Mais derrière tout ça, ce contrôle maritime est aussi un contrôle anticipé pour pouvoir contrôler les zones maritimes qui possèdent notre énergie, qui serait le pétrole. Notamment, nous voyons Azali Assoumani négocier avec des pays comme l'Arabie Saoudite, comme la Russie, et aussi partir jusqu'à l'ONU avec notre argent pour aller se donner une légitimité. Parce que toutes ces puissances se réunissent pour pouvoir contrôler le pétrole qui existerait chez nous. Je parle en supposition, car pour l'instant, nous sommes au stade de l'exploration. Par contre, la déstabilisation a déjà commencé au Comores. Le président Azali Assoumani fait couler du sang. Je souligne Azali Assoumani Ghosnibi qui n'est pas président. Ce n'est pas notre président. Je souligne qu'un intellectuel nommé Georges Clemenceau a écrit et a aussi dit que de plus en plus le pétrole se raréfie, une goutte de pétrole sera une goutte de sang pour le peuple et pour les nations. Regardez bien toutes les guerres qui existent, regardez bien tout ce qui se passe en termes géopolitiques, le pétrole est au centre, la négociation du pétrole est au centre. Nous n'allons pas laisser notre pays, notre cher pays, notre petit pays, mais grand par son peuple, se faire exploiter par les puissances. Donc, je souhaite interpeller notre peuple, je souhaite interpeller que Azali Assoumani est en train de négocier avec ces puissances et nous ne savons pas comment, nous ne savons pas de quelle manière. Il prend l'argent public, il fait des voyages, notamment dernièrement aux États-Unis, là prochainement en Russie, ou bien actuellement peut-être qu'il a déjà envoyé des personnes, déguisées par une lettre envoyée à l'ancien vice-président
Mohamed Ali Swali, c'est une mascarade. Nous savons très bien que derrière cela, Azali Assoumani déguise des négociations pour le pétrole. Faites attention, allez vous renseigner. Les risques géopolitiques sont grands car notre peuple sera divisé. Il a déjà commencé à vouloir diviser, à créer le séparatisme. Il n'y arrivera pas car nous serons toujours là, tous ensemble. Le pétrole, par mes recherches, se trouve aux alentours des zones maritimes entre Anjouan et Mayotte, au maximum de ce que l'on a pu constater jusqu'aujourd'hui. Si vous regardez bien, ce président, qui n'est pas notre président, ce dictateur Azali Assoumani, choisit stratégiquement ces accords pour créer des tensions entre nos peuples. Il a mis les Anjouanais dans un chantage en gardant en otage 2 leaders politiques. Il a fait des accords, que je répète ici, les accords cadres avec Emmanuel Macron, ici en France, mais ces accords cadres ne sont ni plus ni moins un contrôle déguisé de ce qui arrivera très prochainement, les explorations du pétrole, et qui plus est, si le pétrole est exploitable, toutes ces puissances vont courir. Aujourd'hui, on entend encore qu'il y a des bailleurs, il y a des conférences avec des bailleurs. Ne vous trompez pas, les conférences avec les bailleurs, derrière, il y a toujours cet intérêt, comme le pétrole et d'autres intérêts, mais ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Azali Assoumani est exploité par ces puissances. Lui, tout ce qu'il attend, c'est sa valise remplie de pétrodollars, sa valise avec ses sbires. Je cite un sbire comme Saïdier qui exploite l'insouciance, qui exploite le peuple, ce peuple qui a besoin d'être nourri, ce peuple qui a besoin d'être cultivé, ce peuple qui a besoin d'être fort, d'être encouragé. Nous voyons un ministre tel que Saïdier en train de conduire une voiture électrique dans un pays où même nous n'avons pas l'énergie électrique en abondance. Quelle honte! Aïbou! Comment un dirigeant politique aujourd'hui se met en avant avec des choses absurdes? C'est digne d'une incompétence. Saïdier est incompétent. Saïdier ne connaît pas ce que le peuple a besoin. Nous devons le dénoncer. Nous devons dénoncer tous ces sbires qui essayent d'envoyer des signaux pour berner les peuples. Une voiture électrique dans un pays où l'électricité n'est pas en abondance, c'est une absurdité. Ne vous laissez pas avoir. Et j'en passe. Quand Azali Assoumani parle d'émergence jusqu'en 2030, c'est tout un calcul. On va dire que c'est un business plan. Ce business plan tourne autour de cette manipulation que les puissances essayent d'instaurer au sein des Comores. Cette manipulation commence par un temps long. Donc Azali a placé l'émergence 2030 en ayant reçu toutes les propositions de ces puissances, notamment le temps possible pour qu'on puisse leur laisser l'occasion d'aller explorer nos mers, explorer nos fonds marins et polluer entre-temps, et aussi regarder s'ils peuvent encore continuer à utiliser cette énergie fossile comme le pétrole qui est un fléau pour le monde. Je tiens à attirer l'attention que le pétrole
n'est plus une énergie à exploiter, car elle est exploitée par des puissances qui sont intéressées de se remplir les poches. Ces puissances-là, nous les connaissons. Par contre, nous pouvons exploiter les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, le soleil qui est en abondance chez nous. Nous pouvons exploiter le vent, nous pouvons aussi exploiter l'énergie de notre volcan, le Karthala. Pourquoi se leurrer avec une énergie qui crée des guerres? Le pétrole n'est pas une opportunité pour les Comores. Le pétrole est le début de la déstabilisation. Vous voyez, Azali a déjà commencé à déstabiliser le pays. Et tout ça pour le pétrole. Donc, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci et j'aimerais mettre en avant ce combat contre les géopoliticiens qui se rassemblent tous les ans, comme à l'ONU, comme au G7, au G8, et tous ces rassemblements des puissants. Et ces puissants se rassemblent et sont puissants grâce et uniquement grâce au pétrole. J'aimerais juste vous rappeler que l'armée ne peut pas bouger s'il n'y a pas de pétrole. Leur voiture ne peut pas bouger s'il n'y a pas de pétrole. Leurs avions ne peuvent pas voler s'il n'y a pas de pétrole. Donc ces puissances-là sont intéressées d'avoir le pétrole pour continuer à dominer le monde. Nous n'allons pas nous faire dominer par ces puissances. Nous ne laisserons pas Azali signer avec ces puissances. Allez chercher, dénoncer. Nous n'allons pas le laisser signer. Qu'il aille en Russie, qu'il aille aux États-Unis, qu'il vienne ici en France. Nous sommes conscients qu'il se cache des choses. Et ces choses se cachent derrière cette énergie qui s'appelle le pétrole. Et aujourd'hui, cette énergie n'est plus d'actualité. Nous devons changer. Vous voyez déjà, Saïdi essaye de faire passer que la voiture électrique pourrait marcher aux Comores. C'est un message masqué, c'est car lui-même sait que le pétrole est périssable. Donc, dans son imbécilité, il laisse un message que nous devons prendre, qui est important, c'est que l'énergie renouvelable existe. Dans son erreur de communication, il nous a laissé comprendre une chose que lui n'a pas compris. Nous pouvons avoir une autre énergie, une autre alternative, car le pétrole va nous déstabiliser. Le pétrole nous a déjà déstabilisés. Ce sujet doit être banni. Nous n'allons pas nous enrichir grâce au pétrole. Nous n'enrichirons pas notre peuple. Nous allons enrichir certaines personnes qui sont autour d'Azali, certaines personnes qui viendront après parce qu'ils veulent exploiter le pétrole avec ses puissances. Assalamu alaikum. Azali, Nalawe! Les manifestations tunajiona na ukaza kifo skole hunu relewando ndondo ezari lazimu na lijihudumu kwa mwezi wa Desemba tutatungalia sema na siruti na wadumize ikawa jatsi na hunu kwa zote uzetia haki. Yamasudia wano Marseille, Nice, Montpellier na ni mahala jokaya Garduwa na hiki hunu mwezi wa Desemba ujerwa sampanye katuanza konferensi ya mwiti ya kia hujenzi hatu tena na sigari mambia uka ya titahadwa akangari mlidao vanu vikati kari mlidao na jihudu mundo hakasida jihudu mundo Inu kartua niya robosi jina ronye watoni wa hiti hatu Garanjensi hatu irohe almazi tambuzinu shakasina uroha alma mafiti na mafele waka ya tendelo ni mundu ya hibaesi Narsamba undo Kwezi watukufu Karati mfuwa itushka irizi almazi mbana zinu Karati juwa itushka irizi almazi mbana zinu Narunga mungu ya mfumbili jao Nurandima nutena Au hata wakewa sawalawa Rije rifani petlahat Narunga le tibo le taifa kwezi Sonti pia hau batima Na ukeza kifu ya manifestasyon hatu ya leo Naomba shali marahaba Mrajiharu malahu ya hanyu Hasalama salimina Wassalamu alaikum Wasi wa
shota ya oesa ya hisa na wonga mvua wa baridi ngao na mkalisherati ate dimashi jao inshallah taala garjona na usalama na amani juu ya hani. Marhaba menji, asante shukran. No, nizime boketu kiruzini. Mwanzo ni portaza. Okay.